राति पाइले महाशिवरात्रि जागर वर्तमान चली भगवान को साजसजा एवं फूल सुसज्जित परिवेश आगामी राति पाइले प्रस्तुत हजार हजार भक्त बेड़ लगे महाप्रभु दर्शन करेंगे एवं श्रद्धालु माने मानसिक दीप जाली मानसिक रखिए एवं आम पाखे अच्छा किभली भाव में आगामी काली प्रस्तुति रही कौन रही शिवरात्रि प्रस्तुति आम बर्तमान से ही जगार अच्छु ये हूँ जगतसिंहपुर प्रसिद्ध ग्रामेश्वर पीठ पंचपल्ली तो आम पाखे अच्छा कमिटी सदस्य अच्छा कौन पचारि बुझा कौन रही आगामी काली प्रस्तुति किभली भाव में ठीक ठाक नीति प्रथम जय प्रभु ग्रामेश्वर महाप्रभु देवादिदेव महादेव प्रभु ग्रामेश्वर चरणारविंद अनंत कोटि प्रणाम अनंत कोटि विश्व मंडर नायक देवदेव महादेव जी सकल देवता आराध्य एवं विशेषकर जगतसिंहपुर जिलार जो प्रसिद्ध शैव क्षेत्र रही पंचपल्ली देवदेव ग्रामेश्वर महादेव लक्षाधिक भक्त समावेश महाप्रभु अनेक पद्म पुराण हो लिंग पुराण हो शिव पुराण अनेक कथा रही जेकि देवदेव महादेव आज यही महाशिवरात्रि दिन ही आविर्भाव आसी तेणु यही पवित्र दिन को आमर मंदिर प्रशासन तरफ ग्रामेश्वर मंदिर जो ट्रस्ट बोर्ड अच्छी ग्रामवासी सहयोग कार्यक्रम केमती महाप्रभु कार्य केमती सुरुखुरु हो पार सकाल द्वार फिटा निकाठ मंगल आलती तड़प लगे अवकाश पर महाप्रभु भक्त मान दर्शन देवे आमर बड़ धूप अच्छी सान धूप अच्छी राति दिन 3टा बेलू बड़ सिंहार वेश अच्छी महाप्रभुर देवदुल्लभ विषय अच्छी संध्या आलती वेश रही 12टा राति 12 घटिका समय बेढ़ा परिक्रमा है महाप्रभु भक्त आसवे छुट्टी महाप्रभु दर्शन कर महाप्रभु 12टा बेलू बेढ़ा परिक्रमा विमान बसी सारा जगत को दर्शन देवे परवर्ती अवस्था महादीप उठिब महादीप उठी मंदिर चूड़ा को महाप्रभु विजय करेंगे संसार दुख लाघव हम एवं भक्तटी सारा राति उजागर रही महाप्रभु जो रही आमर फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी यही पवित्र दिन में जे देवदेव महादेव भक्ति और निष्ठार सहित आराधना पादपद्म मन को निवेश कर महाप्रभु तार समस्त मनवाचा पूर्ण कर विशेषकर प्रशासन तरफ मंदिर ट्रस्ट बोर्ड तरफ आमर एरसमा पुलिस सहायता समस्त प्रकार व्यवस्था है भक्त मान केमती आसवे दर्शन करेंगे श्रृंखलित दर्शन एवं प्रशासन तरफ मंदिर प्रशासन ठाकुर नीति केमती श्रृंखलित हम महाप्रभुर नीति श्रृंखलित व्यवस्था कराई विशेषकर भक्त मान केमती आसवे श्रृंखलित दर्शन करेंगे से व्यवस्था कर पानी व्यवस्था इलेक्ट्रिक व्यवस्था पुलिस प्रशासन अधिक फोर्स व्यवस्था कर स्टांड भक्त मान हैरान हेबेनी पानी जलर व्यवस्था कर समस्त प्रकार व्यवस्था करा जमी भक्तटे काली आसी सुरखुरी महाप्रभु दर्शन कर महाप्रभु के आशीर्वाद कृपा लाभ करेंगे समस्त व्यवस्था कर प्रस्तुति चली अनेक दुकान बजार प्रस्तुति कर साधारण भक्तटे आसती तेज पार्किंग व्यवस्था कौपटे कौन रही जेहेतु चतुर्पार्श्व गाँ भितर रही प्रभु मंदिर कि भाव व्यवस्था रखा जाए पटे आसिले जड़े भक्त सुरुखुर दर्शन कर देखु आम जेहेतु महाप्रभु ये द्वापर युगर कथा महर्षि ब्रह्मागपुत महर्षि गर्भ ये तपस्या करते देवदेव महादेव को ये आविर्भाव से ही पूजा अर्चना करते तेणु ये जेहेतु ये ग्राम मध्य रही जदिव जगह संकुचित आम रही कटक पारादीपुर जो मणिजगा रूट जो मैंने आसवे से पंचपल्ली मेडिकल पाखे रही साइकेल स्टाण्ड रही गाड़ी स्टाण्ड रही रखी ये आसपारे एवं जो मैंने जगतसिंहपुर बालीकुदा बोरीकुना रोड रे आसवे से टिकरपड़ा से पड़िया रही से रखिपारे तत्सहित गोड़ा और गड़पटू जो मैंने आसवे से पानी उंडला और हनुमान छक पाखे से व्यवस्था कर भक्तटी सुरखुरी आसापी समस्त व्यवस्था कर बाट भक्तटी प्रभु दर्शन कर देखिए आग सिंहद्वार सामने बैरिकेड लगी गोटे भक्त आसिक सुरखुरी दर्शन कर लाइन व्यवस्था गोटे भक्त जदि मंदिर प्रवेश करे अच्छी प्रस्थान बाट रखी दक्षिण द्वार हो उत्तर द्वार कि भाव शुणु मंदिर आम रखी बड़दाण्ड लाइन व्यवस्था कर पुलिस एसडीपीओ और एसपी एवं विशेषकर आईएएस प्रेमजीत दास जड़े कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अफिसर तत्वावधान काली कार्यक्रम संपूर्ण भाव कर व्यवस्था कर बड़दाण्ड भक्त लाइन में ही आस ब्यारिकेड दे आस ब्यारिकेड दे मंदिर भीतर से मंदिर बाम पटे मंदिर बाम पटे से जाई भोग दुकान भोग नहीं दीप जाली सी आसव माने गोटे क्यू रे आसव लाइन रे महाप्रभु को दर्शन कर आम दर्शन को देखू भक्तटी आस भल भाव में महाप्रभु को दर्शन करूँ दर्शन करी सी आराम दक्षिण द्वार उत्तर द्वार दे बड़दाण्ड को बाहरी जापर किसी असुविधा से ना
ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ଭାବରେ କାଲି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ କିଭଳି ଭାବେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରିପାରିବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି। ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ଆମେ କିଛି ଯିବା କଣ କହିବା ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତା ରାତି ପାଇଲେ ଜାଗର ମାସ ହେଇଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମନ୍ଦିର କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ପଞ୍ଚପୁରର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ମେଳା ଏଇଟା। ଏଠି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଖାଲି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାୟ ସବୁ ସରିଗଲାଣି କହିଲେ କେମିତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଆସିବେ ଦର୍ଶକ ଏବଂ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଶାନ୍ତିରେ। ତାପରେ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ହଉ ଆମର ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ତେ କାଲି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବେ ମହାଦୀପ ଉଠି ସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ଯୋଉଠି ଯିବେ ନହେଲେ ତା ଭିତରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହବାର ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁନା। ସେ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ସେଇଟା ଆମେ କିଏ। ତେଣୁକରି ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ହେଇପାରିବ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ତରଫରୁ ଯାହା ହେଇପାରିବ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ସାରିଛୁ। ଦେଖୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତା କାଲିକୁ ନେଇ ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ କିଭଳି ଜଣେ ଭକ୍ତ କୋଉ ଦିଗରୁ ଆସିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ଗାଡି ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ଏବଂ ଭୋଗ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ପଶିବେ ବେଢା ଭିତରେ ସେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଭୋଗ ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଭୋଗ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସାରିଲା ପରେ ଡାହାଣ ପଟେ ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଦ୍ୱାର ଅଛି ସେ ଦ୍ୱାରରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯାଇ ଯିବେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିଛି। ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ବି ପଚାରିବୁ ଯିବା କଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି କଣ କହିବେ? ଜୟପ୍ରଭୁ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ହେଲା ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ଏଇ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଉପରେ ପ୍ରାୟ ଖାଲି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ନୁହଁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଏ ପ୍ରାୟ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବହୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ତ ଶିବଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ତେଣୁ ଶିବଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଆମେ କଣ ଯାହା ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହଉଛି। ତଥାପି ଆମେ ଯେହେତୁ ଏଠିକାର ପ୍ରଶାସନରେ ଅଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ନେଇକରି ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଯୋଉ ଦରକାର ନନା ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯାହାର ଯୋଉ ଶିବଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ନନା ମାନଙ୍କର ସେମାନେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସ୍ଥାନୀୟ କ୍ଲବ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏଠି ଯେମିତି ଶିବରାତ୍ରିଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ପାଳନ କରିବେ ଆଉ ଯୋଉ ଭକ୍ତମାନେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଭଳି ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଏବଂ ଶିବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ବି ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖୁଥିଲେ ବର୍ଷକେ ଥରେ ମହାଶିବରାତ୍ରି କିଭଳି ଭକ୍ତ ଜଣେ ଆସି ସୁରୁଖୁରୁରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ସାରି ଘରକୁ ଫେରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଯୋଉ ରହିଛି ମାନସିକ କିଭଳି ତାଙ୍କର ପୂରଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଉଜାଗର ରହି ଯେଭଳି ତାଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଦେବେ ସେ ବିଷୟରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଜଗତସିଂହପୁର ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାମନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ ଏକ୍ସ ଲାଇଭ୍।